Party Zone 166 Support to Trade Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. Constitution Election Conduct of the State Rules 1985. It says, any members who has not already made and subscribed an oath or affirmation before the first meeting of the Council may make subscribe before the Chairman of the Council an oath or affirmation at any time as the Chairman may fix. An oath or affirmation may be made in Konkor, English, Hindi or Bengali. Today, Honorable Chairman Shri Jagadish Devarma will administer the oath of affirmation to the members nominated as per the law organized at this Council board. Honorable Chairman, তিনি অসময় সাংগঠনিক মানে পান্ডা যেগুলি বাকি permitted. শ্রী বিদ্যুৎ দেব Mosan Bidut Deborma Tripurasa Muluk Baithang Naikolzak Hankor Popsapni Adong Unggoy Songjakma Yabulo Kaitoni Smai Tangoi Sajao Kerakhe Poito Narugoy Smai Tangoi Sajao Bharat Elmbakni Bishingtui Khazak Kerongno Poito Kubui Khorok Satmabai Ang Bai Bokjagoi Tongmani Samungno Khabai Kubai Tangai আমি শ্রী শিবসনলিয়ান কাইপে ত্রিপুরা এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার শপথ ভগবানের নামে শপথ করিতেছি। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসে এক অনুগত রক্ষা করিব। আমি ভারতের সর্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং আমি যে
কর্তব্য গ্রহণ করিতে সে যে করিতে চেয়েছিলেন তাহার বিশ্বাস তারা সহিত সম্পাদন করিব। Kalau je NDC ni support nama ni ya gulo, bobo hai wan sumu bisi ni gulo kini te isya orang makai. Sungtini khorok nui jadi borong gunangku haste pani songjak khorok ni sungtini aro support naharka samai tangka council chairman tini borong gunang chairman ni thani sungtini nominated khorok nui MD Singhoi chini to kono seat sikri 28টা প্লাস 2টা যে 2টা তংমানি সমস্ত ত্রিপুরাও থাঙ্গই जों সামুং খাইনানি বাগै जों তিনি বখা ফান সতনজাক जों যে গভর্নর जों আর সিলেকশন খাইলো হরমানি সমস্ত ত্রিপুরানি এডিসি তে তংমানি এডিসি নি বিসিঙ্গ এডিসি নি বড় গ্রক নি বাগै সামুং টাংনানি বাগै जों যে দায়িত্বরি মানি খাকরা খাইনো जों তিনি গসই নাহারই समाय টাঙ্গই जों याप्रि तिनी नि सिनि जों बादनानि चेंखा ताउन बागे हिंकाय और जों खरकबै जे नॉमिनेटेड जे एमडी सिंहमनि सिनि जतन ने साबुं गोबांकु तानि बागे हिंके जों कुन पार्टिकुलार कायसा सीट कनफाइनिं तंगया जों 28 टा जागानो थांगै समस्त 587 टा विलेज कमिटी एडीसी नि ओ जागा थांगैनो सामुं तांनानि बागे जों जे बारजारि मानि ओ बारजन जों तिनी यासागैना हाका आवन बागैनो जों तिनिन चिमिक फान सतनजाक खा सतनजाक याप्रि जों तिनिन चिमिना दिखा Tangai salo je tiba ma thau nang hamma ni ya gulo tini bo party ni min tini aro council support na harjak. जों तिनी जेटा सपोर्ट ना हामानि तो आबो गवर्नर तो जतो गरम नि गवर्नर तो कांग्रेस बीजेपी सीपीएम मथा हिने करे गवर्नर न किंतु जों अरवो जों कसाराव खाय जोना अरो सीट अलॉटमेंट खायजाक हायफानो जों त्रिपुरा राज्यनि एडीसी नि चिनि बरक रक जे लाहानाति तंमानि बरक जे सानमानि बरक जे नायमानि आबुनि सिमि चिनि याप्रि जों क्लब उसलुक लाक टाउन बागे हिंकाय चिनि बरक रक एडीसी बिसिंग तामो खमाय तंखा तामो खसोय तंखा बंनि तामो मानजुजाक या उंगै तंखा बरक बो तामो मानना तमनि तामो माया उंगै तंखा आबुनि बागैनि जों अ सामुं तांना बागै जों आगकजाक हिंकाय हायफानो ताबो त्रिपुरा राज्यआव एडीसी तुयै जे सानलायमानि त्रिपुरालेण्ड फान्ड हिंदी ग्राता त्रिपुरालेण्ड फान्ड हिंदी आबो मा खांकाय जों अरो नॉमिनेटेड एमडीसी खरगनै जिनि आं बाय जिनि सिपसेन काइपें जिनि ताम साया उनन तंबा आबो जतनि आबो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी नि इशुया आबो समस्त एडीसी बिसिंगै जिनि बरकदक कथां तन्नान हेंगाय आबो भारत सरकार बो आबो नायखलो भारत सरकार नि बिसिंगति संविधान नि बिसिंगति जे साजाकमानि आबो कथां तंगो अलायबुमा कथां तंगो अलायबु माने मारे रुगैनो जे साननाय सानो अ सानमानि जागावो आबो काहामदे हाया हिने वान सुनान जराया आबो काहाम न हामियाकुस गरै संविधान नि बो सामुं बो मानय बो लायबुमा रिगजाक हामिया तंबा आबोनि बागैनो आंखाय हिनो जे सानमानि आबो जों जेटा कुनै अर नॉमिनेटेड एमडीसी जों ता नुबाय उकुलो कुसुलनानबा आबो हिना खासम Buskai salo bo mo thani gen samung tangai wan sung bahai ni फाइनाय सालो तो जों जोंनि प्रसारनि बागै अरो जे तंनाय हिंदू मुसलमान ननि त्रिपुरासायाबो तंग एडीसीओ 587 ता विलेज कमिटी नि विलेज बिसिंग जोंनि जे बरक दङ बरकनो सरकारनि सुजुग सुबिदा नग थां तुनै रिनाय बागै जोंनि जत नुले जों खाब्रमै जों सामुं तांनानि नांगौ जों सामुं तांनाय हामबाय